তিনি কক্তিশালা সামনো লংত্রেবিলি খাকচাং কামি করিতি হলনগো কাইসা নাংকুকুনি কংলাম্ব আচুকলাইকা ত্রিপুরা মথা আরো মানজাকা এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা এমডিসি হংসকুমার ত্রিপুরা খবৈ ত্রিপুরা মথনি জুদা জুদা আদং র পান্ডা চেংনা সিকাং মাজামি নারওই অগ্রারং খোম তেই রিসা রিবুই বরম রিবুই প্লামসগি নালাইকা পান্ডা চেংদ্রব কক নারখা নাংকুকুনি এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা তি এমডিসি হংসকুমার ত্রিপুরা Kemana kalau asal kita, boleh semua sini ada. Sini ada jaga leader tu naik. Sini leader ni semua kamu naik. Ek number kita, sini jaga leader tu naik. Borok, sini je sara, sini je edisi area go. Emang jaga sini di prasa tu naik, sem borok ma bujur naik kereta di perjalanan lama. Sini semua awan sud naik. Sini buat kereta mana bagai di peramat kulung dina. কারণ जों চাইনানো চিনি যে তীব্রতা দंनाय চিনি যে বিভিন্ন যে সমস্যা দंनाय ও সমস্যার সমাধান খাইবেয়ানি বাগিনো जों তিনি 70 বছর লাইথাকা তারপর চিনি যে মানথাই চিনি যে অধিকার দंनाय অবলে মায়ানি বাগিনো जों তিনি তীব্র মতনা খুলুজো তিনিও गोबां মাত্রাসাव চিনিও পার্টি जों মানসুকো বনো চিনিও কইলা জাতিनि बागै सामुंतांनानि बागै ত্রিপুরা মতো খুঁজছো তিনি যে মাওয়া ছুকনাই চিনি যে ত্রিপুরা সারতাম মায়া হুদাবো পর্যন্ত তাসিগো গোबां বক্তব্য যে তোমরা ছাইথাঙ্গা তাবো চিনি ত্রিপুরা মথানি যারা দंनाय এবং চিনি যারা ত্রিপুরা সারতামনাই এলাকা থাঙ্গै নাইনি চিনি এলাকাও হাববাইনা সাইমানো যাবো এডিসি এলাকা কারণ লামা হামিয়া মাওনা এক নাম্বার দ্বিতীয় দংখা दै गोरोबनाय চিনি হাওয়াতনই 70 বছর লাইখা বরক চিনিও তামিনাই চার থানানি শুরু কইকা চিনি ত্রিপুরা সারা তাওকো লামা গ্রই তাওকো চিনি ত্রিপুরা সানিও दै গ্রই কারেন্ট গ্রই অবহাই জায়গা জন্তমু অবনি বাগৈ চিনি বখাবো দুখনাও তাকতে বুগ্র অবনি বাগৈ চিনি মানথাইনি অধিকার দসানানি বাগৈ जों তিনি ত্রিপুরা মথা খুঁজছো তিনিও চিনি যারা দंनाय লিডার হাইকো চিনি বুবাগ্রা যে দंनाय ববো তিনি রাজ পরিবারনি পরক তিনি আসবে দंनाय মানখামু চিনি দফানো মানসুকিয়াকলা ব তিনি কোটি কোটিনি মালিক মই সারা ইন্ডিয়া ব বেড়াই চাই মানখামু তখন তিনিও চিনি ত্রিপুরা সানি ওয়ানসুক মনে নাহারই চিনি ত্রিপুরা সাকে মাই থানাই হিনি ওয়ানসুকই তিনি বুবাগ্রাবো তিনি ফাইট লাইনে মাপে তিনি নতাইদি যারা তিনিও চিনি এডুকেশন যারা শিক্ষা যে পরিতমনায় जों তিনি নুখা রোমান স্ক্রিপ্ট শিখাইছে এফআইআর দেখো জেল দাজানাইকো রোমান স্ক্রিপ্ট তিনি ইংলিশ বা সারা ত্রিপুরা রাজ্য সুবিয়া সারা ইন্ডিয়ানি বড় ইংলিশ বাই পরিতম ইংলিশ বাই শুরুমো বরং তাও পর্যন্ত তাকে জেলা দাইমিয়া তাকে এপার কাছে মুইয়া চিনি ত্রিপুরা বাগে কেনাইনি চিনি হাওয়া তমই চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিখাইছে जों জেলা দাজানাই চিনি কবাই সুমিয়াছে অবহাই জায়গা তুমি তাকতে বুগ্র বেলাই খানে দুঃখ নাগো আবনি বাগিনো চিনি ত্রিপুরা মাথা কুলুম জাগো চবা মাখলাইনাই চিনি মানথাইনো মাননানি বাগৈ जों যত চবা মাখলাইনাই তাকতে বুগ্র অবনি বাগৈ ইউনিটি থানচা নাগো ও থানচা খরিখলা চিনিও চিনি এডিসি এলাকাও বিভিন্ন বাংলাদেশি বরক হাবৈ দङ তাবকো জুনুখা এবং বরক চিনিয়া বাংলাদেশি বরক না ফাইয়ে বরক না অ্যাপ্লিকেশন ছুঁয়ে এসডিএম অফিস ভিডিওনি অফিস তিনি ডিএমনি অফিস তিনি অ্যাপ্লিকেশন দেব ও জায়গা উপর চিনি ওয়ানছা বরক বাংলাদেশি বরক না দাদি হিনি অবনি বাগৈ जों सावो चिनि हा चिनि सासन खायनि नांनाय चिनि
जों 1 इंची पर्यंत जिनि हादोसोन बनि दखना रय बांला अबनि बागै जों तियार बातंनाय अबनि बागैनो जों तिप्रा मथा अबनि बागैनो जिनि दफानि बागै सामुं तांनानि बागै जों तियार बांनाय ताकते बुंग्र तिनियो जिनि बिसिङाव गोबां डिवाइडेड खालामनाय दङ जिनि बिसिङाव थुंग्रोनो नाय दङ तामुखलाय 1 नाम्बार का फानि नना आं लामा लामा चलि दङ अरन बिसिङाव कमिसन नाय नों तिप्रा मथा ताकलादि बीजेपी फाइदि अबाहाय सानाय दङ बरांनि बागै थांनाय गोबां दङ इ सामुं अञ्चलबो दङ तामुते बुंग्र आं बरंना साना मुसुमो जारा तिनि वाक मासानि बागै पुन मासानि बागै लामा कायसानि बागै जिनि तिप्रा मथानि याकरि थांनाय बरंखा जिनि समाजनि तामिने देशद्रोही जानाय बरंनो तामुते बुंग्र कारण बदफानि सिनिया बदफानि बागै सामुं तांगिया जे बरं दिनिया मुंसा माया फनो जिनि तिप्रा मथाङै जिनि दफानि बागै लराय खालाय थांनाय बरंनि बुमुं तंनाय सारा तिप्रा राज्यखौ तामनि हिंबा कारण जे तिप्रा मथा खालायनाय एखबा जे तिप्रा सानि बागै सामुं तांनाय बरंनि बुमुं सारा तिप्रा राज्यमा सिरिना ताकते बुग्र कारण जोंनो एकमात्र रियेल फाइटार हिसाबै जों सामुं तांनाय ताकते बुग्र जिनि मानथाय गोबां दङ ताबो जों जे ग्रेटार तिप्रा लेन्डनि बागै जे चबा खालाय थांनाय असबा साक्सेस माखायनाय जदि चबा साक्सेस हुनिया सा जों जिनि तिप्रा राज्यनो जों केबल याबो रय बांला ताकते बुग्र दिनिया गोबां बरं जों नुखा सारा जिनि तिप्रा राज्यनो साबो जालांबाय दं जों नायदि ताबो पर्यन्त बांलादेशआव थांनाय कारण बिल रय दङ गाय अबो जोंनि जिनि बुखाव दुखुनां ताकते बुग्र ताबो पर्यन्त बांलादेशनि बिल हजागै दङ तिप्रावतमै अथच जिनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै आसुबाय दङ ताकते बुग्र जोंबो दुखु नाङो जिनि हा जिनि सासन खालामनायाव जिनि हावा दङै जों बयनिबो फबाय खुंजाबाय दङ दिनियो जों नुखा बीजेपी राव जों बारे बारे अफार होय दङ जे हे अरनि एमडीसी तामना 5 जन थांनाय दङ 10 जन थांनाय दङ किन्तु जों नुखा ताकते बुग्र अफार रमाबाय सिनि जोंनो कोनदिन पाइमांला जिनि थै तिप्रासानि बागै जिनि जतदिन जों बासि दंनाय जिनि तिप्रासानि बागै जों फाइट खालायनाय अबनि बागै ताकते बुग्र जों दिनि असनमेलननि बिसिङै जों समायमा तांनाय जे जिनि हा जिनि सासन खालायासा जिनि दफाना जों नथानियासा जिनि जे मानथाय दंमोन अधिकार दंमोन माया सा जों चबा खालाय थांनाय जों नांखांखै फैनाय दिनि दिनियो जों नुखा गासिबो जे बासनबाय थांनाय बांलादेशआव जारा दंनाय दिनियो लेंगुवेजनि बागै बर' मुक्ति जुद्ध खालाय आन्दोलन खालाय हाजार हाजार बर फैयो दिनि बर'बो अबाहाय चबा खालाय थांखा जोंबो मा चबा खालायनाय जिनि क'प्रब लेंगुवेजनो तैयै जिनि दफानो तैयै जिनि जातिनो तैयै जिनि खेंगाखौ लेंनो तैयै जोंबो नांखांखै फैमारनाय ताकते बुग्र अबनि बागै जों तियार मांनाय दिनियो बेलायखेनो जों वाना जागौ ताबो जिनि तिप्रासानि बिसिङाव जिनि तिप्रा सबाय तिप्रासा ताबो डिवाइड खालायनाय दङ जिनि अबनो गोबां जिनि जे लिडार दंनाय जिनि बीजेपी नि उनथुं जिनि तामिलनाय आईपीएफ नि उनथुं दिनि सीपीएम नि उनथुं बरंनि बखरावो ताबो वानसुमा हामिया नाय दङ जोंनो ताबो रियांबाय देबरमा रियांबाय तिप्रा रियांबाय जमातिया तिप्राबाय जमातिया अबाहाय खानानि कायसा प्लेनिं चलि दङ ताकते बुग्र अबनि बागै जिनि बुबाग्रा सावो जों पुइला तिप्रासा मावनाय जों पुइला तिप्रासा अमै तारपरे जिनि आइडेन्टिटी उग्र अबाहाय जों मा खालायनाय ताकते बुग्र जों पुइला सिनि मुंखौ जों तिप्रासा जिनि पुइला सिनि मुं जिनि जों कप साइदमनि पुइला जों कपरा एवं जिनि जे सिनि मुं अबखौ जों तिप्रासा नि सिनि बुखाव जों मा खालामनाय लोगोसे जों जिनि बिसिङाव जों गोथांलायनाय दिनियो गोबां मा जों ससियेल मिडियानि नुबाय दङ ताकते बुग्र जिनि बिसिङाव डिवाइडेड खालायला जे आगे इंग्रेज रक जिनि इंडिया हाव डिवाइडेड खालाय थांना हागे जों डिवाइड खालामनाय जोङो आगे हिंदू मुस्लिम हुने जों डिवाइड खालामनानै बिसिङै ताबो जों नुबाय दङ बीजेपी सरकार फायमानि परेबो हिंदू मुस्लिम हुने गोबां मा जों डिवाइड खालाय दङ अबनि बागै आं नायो जिनि जे तिप्रा जिनि जे तिप्रा हा आसेन नायखोथ अहानो जों सबायनि नायखो ताकते बुग्र जिनि जे मानथाय जिनि जे तिप्रासा जे भूमिपुत्र होनाय जे अरनि आचायमानि जिनि हा अहानि जे भबिष्यत दंनाय बर'नि प्रजन्म गोख्रा मुनि दङ
सोलिदों ताकते बुरो अबनि बागै जिनि आन्दोलन जों सब समय माख्लायनाय जिनि मानथायनि अधिकारनि बागै जिनि दफानि बागै जों माख्लायनाय ताकते बुरो दिनै जों दुखा जों रेगा सामुं जिनि বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল রেখা সামুং পর্যন্ত খাইরজাক দিয়া অবহাইকে চিনি जोंनो थुंमां चिनि बुरि बाता जे तंनाय बुरा बुरि बाता अबो पर्यंत जोंनो रजाकिया ठीक मते अबहाइके जों नुखा तेबो चिनि तामिनाय लोक होनानि बागै जे अबो सरकारिनि नोट कायसा प्रधानमंत्री योजनानि कायसा नोट मानमानि अबो पर्यंत पलिटिक्स खायनानि शुरु खालायगा ताकते बुरो अबरंनो जों मामान सुनाय जों दिनियाव नुखा गोबांमा जों आन्दोलन खालायनायखा चिनि ब्लक थाङै डेपुटेशन पर्यंत रायनायखा बिसि इलेक्शन खालायदिनि दिनियाव जों नुखा বিভিন্ন ইলেকশন মুই থাকা নগর পঞ্চায়েত ইলেকশন মু দিনিও जों नुखा গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন মু অথচ এবিসিও চিনি বিসি ইলেকশন খালাইয়া তামনি বাগै কারণ কা যদি বিসি ইলেকশন খালাই রাখলা চিনি যে তাহু প্রাপ্ত নাই বরং রুলস খাইনাই এবং পঞ্চায়েতনি রুলস হাও খাইনাই হলা চিনি যে চেয়ারম্যান তো নাই যে ভাইস চেয়ারম্যান তো নাই যে কমিটি তো নাই বড় বিসি রুলস খাইনাই আমনি বাগै বড় কিরি জাগै চিনি দফানো তেগো তোলা খিলাইনানি বাগै দিনিও সামুরনা থাকা ডিভাইডেড দিনিও নাদি বিভিন্ন পঞ্চায়েত বইনাদি টুকরা মথাবাই বিজেপি ক্লেশ হই অজাগো সামু তাংময়া কারণ বরং আয়ো চিনি ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্ট খাইয়ানি বাগै দিনিও সুনুখা गोबां जागो बिजेपि चालुदों गोबां जागो त्रिपुरा मथा चालुदों जे जागो बिजेपि चालुदों अ जागो सुनुखा कुनु डेभेलपमेन्ट गरै तामनि होनबा बरक सिटो अबाहाय डिभाइडेड खायै जिनि दफारा थुङै तेबो तला खिलायनानि बागै सुनुखा अबनि बागै ताकुते बुरो चिनि मानथाय अधिकारनि बागै जों फाइट माखालायनाय जों ताबो केबनि तला तंनिया चिनि मानथायनो जों सेगि लानानि बागै जों फाइट खालायनानि बागै जों लड़ाई संग्राम माखालायनाय दिनियो जों नुगो चिनि जे तामिना स्टेटनि जे स्कुल दंनाय आगरतलानि चराइराव जारा दंनाय बरं नखला काम जिनिसरो मोबाइल रजागो लैपटॉप रजागो चिनि ताकुग्रो मखे ताम रजाग गुन वाक रजागनाय अबबायना नों अशिक्षित मै गुन वाक पालि दं दिहुनि अबहाय चिनो थुङै दंमानि जों नुखा ताकुते बुग्रो अबनि बागै खाजानि ताकुते बुग्रो फायदि चिनि बिसिङो जों थानजामा दंनाय चिनि फाइट जों फैयासाक नांखांखाय जों दिल्ली थांनो गोनां जों तेबो दंना मारनाय जों विभिन्न जायगा थाङो जों दंना राखा जों नरमुखाना जों दिल्ली थाङो चिनि जे ग्रेटर त्रिपुरानि कांग्रेस हानानि बागै जों थांगा ताकुते बुग्रो तेबो जरा दङ चिनि बागै चिनि हा चिनि सासन खायनानि बागै जरा सपायका ताकुते बुग्रो फायदि जों ताबो ते आसुगै दंनियावै चिनि दफानि बागै चिनि लास्ट फाइटनि बागै जों चिनि खाना चिनि सासन खायनाय ताकुते बुग्रो आसुनो सानाय जतना हमबाय चिनि त्रिपुरा मथाय बथुम चिनि दफा मथां जाथुं चिनि ग्रेटर त्रिपुरा दाक्ति मानथुं जतना हमबाय खुलुमबाय खालामबाय माने सिडिसि सियासियाव पास मोननो आं साथे साथे खूब दुखु नाङो पास किलो जामते लाजाबाय जामते लाजाय में हागैखा नों बासा आं बासासे बाबायखा एकला साथे आरो नेतानि नेतानो सुनदि आरो साथे एमएलए जानायखौ एमपि जानायखौ पुलिस सरकार साइडआव एला जेबो कायसाले तामायनि 80 বছরनि बुरा जदियो दाबो जदियो स्ट्रंग खालामो जे जातिनि दस खालामो चौफुरि तामानो बर' कायसा नेता सोरखार नेता सिनिया मुतायनो मुतायनिया बर'फोरनि आरो सकानि मुक्ति नेता हे बानायो बीजेपी राव धर्मबा पर्यन्त राजनीति नासियो कয়েকদিন আগে 5 মিনিট পর্যন্ত বাংলা দুর্বল থাকা आं जेने थालसरा लामा आजुजा थालसरा लामा आजु मारना आरो त्रिपुरा मुथानि तु दाबो बे बुङा बदलनि नेत्रिया पर्यन्त से दाबानि नेक्सा काला इसे बखरनि सासरा खायजोला खुगा तंलाय नावबो थानाय थका धर्म सभा थानाय छ बाको बनि धर्म सभा थानाय छ किने दुखनाय छ नाबो बो धर्म सभा आगो सभा तला धर्म सभा को आंगा बलबा है बीजेपी मिटिंग खालाय छाती त्रिपुरा मुखाया काका तिनि बीजेपी आं काका हि छाती नि धर्म सभा सिया आंगो धर्म खालाय आंगो मुनो शिव मन्दिर को ना सिसि आंगो शिव मन्दिर तो माने बसर पैसा मेना आंगो को इका आंगो त्रिपुरा मुखाया का धर्म सभा खालाय जत साधु सन्यासी खामो बोले धर्म सभा नि नै जनजाति सुरक्षा मञ्च नि नै जनजाति
সভানি মালিক তিনি উদয়পুর মাতা বাড়িতে বান্দাসি মনে করবে অর্থাৎ ধর্ম সভানি সবচেয়ে নেতা হয় শান্তি বিকাশ চাকমা চাকমা বিদ্যুতে প্রাইভেট ঠিক আছে 100% স্বীকার করে বছর দিনে কারো শান্তি বিকাশ চাকমা সবাই দায়িত্ব নেবে চিনে দিছি কর্মচারী মুসলিম বড় হিমলে কম লাগলো বড় আজ সেটা কিতা আছে শান্তি বাবু তোমার ধর্ম সভাতে অত জামিলা শিখি গিয়া আমরা সারি বলা নাই সারিটা আমাদের না বুঝে না সুজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তোমার কাল কি রাস্তা আছে শান্তি বাবু আমরা আনি এমএলএ এখন স্ট্যান্ড বাই ওয়াইছে বলে তাকে কোয়া বলে তাকে স্কুল খাইয়াকে উনিয়া এক মাস পিছে জবাব যাবে এটা বেতন করতে আমি যাইতো না এটা শান্তি বিকাশ সভা কাশি গিয়া আমি আর যাইতো না বড় এখন বুঝে তুমি যাইতো না চলো পড়া ট্রাই করো আরো সবাই আছে ওটা তোমার যারা ছিলেন বড় খ্রিস্টান তো না বলে ট্রাই করবো এসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দেওয়া এসি সার্টিফিকেট বাতিল তো সে প্রসেস তো সে খ্রিস্টান ধর্মকে कोई बिचारे पास चौसला कोई मार नहीं हो वो एसटी कर गया बस हम लोग चलते चलिए यदि सीओ को फिकर जी के जनरल वाले हो गए काम तो बस हम लोग चलने मास्क में रेशन कार्ड में को एक तो एसटी बातिल मांगना है एसटी सर्टिफिकेट भी बातिल सारा दिन पर राज्य से चली पर रहा हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट मिलाई हो मात्र 35% कागज पत्र मात्र 32% কিন্তু কাগজপত্র 35% বাস্তব 32% और যদিও 18% কেন্দ্র লোকালকে চিনি পূর্ব কিসা না জন্য তো এসটি পর্যন্ত চিনি এই সিরিয়াস পাই না ষড়যন্ত্র চিনি অধিকার স্বীকার করে অবশ্যই ষড়যন্ত্র এরকম আমরা দেখা ভারত মাতা কি জয় এই দেখবা আমি বংশ রোজাতে উঠাই আনতে উঠা আর আগে সিপিএল হলো এই লাভ জিন্দাবাদ আর এই দেখবা টুপি মাথায় দুই দাও এনে বড় পাই পাইয়া দুই কিন্তু যখন সিপিএল মেশিন টুপি কালসা মানে এক হাজার উঠাই যায় বলনি ঠিকাবো চিনি করব কে সিনি কে এসো কে কাছে পাই থাকা কেউ আপনি কাছে পাইছে বিষয় পুরো খামানো বল আর তোরা কেন কি মাদু আই ভাবো তো না চিনি করব না ভবিষ্যৎ শিক্ষা না জেনারেশন শিক্ষা তাও তিনি পাস তিনি প্রোগ্রাম হওয়ানি পেপার মুখানি অনেকে সাকা পুরো বংশ পেটে পুরো দেবজিৎ পেটে তো আমসা সিয়া বংশ নাকি এর যে স্মৃতি দিছি দেবজিৎ নাকি নানের নে আর কাছে না কাটেছি কেবল উন্নত কিয়া নেতার উন্নত নাকি জায়গা সব পাশা বিকাশ কর বাড়ি তোমার সুশাসন ঘরে ঘরে সুশাসন তারপরে আরো প্রকাশ হচ্ছে আমার নবদিত নেতা গ্রাম চলো অভিযান কর বা করবা তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র ওরে চিনি বিঞ্জে ইয়া বিপ্রা মুখানি থাঙ্গয়ে বর্তমান মাইনটা বিজেপি সাই হতাবো গ্রাম চলো অভিযান নেই লেবা বো মাইন থাকা অভিযান পারা দিল্লি চলো অভিযান নি বা রেকর্ডিং লেখা বাকি বস আর চিনি তারপর দিল্লি চলো অভিযান চাইবো দিল্লি থানে চলো অভিযান পারা বসলে দুনিয়া বসে কোন আছে আগরতলা ঘুরতে যাওয়াছে আসাম থেকে গাড়ি থেকে প্রাইভেট থেকে আগরতলা এয়ারপোর্টে বাঁচবো তো অখিরাম পাড়া থাকলো অখিরাম পাড়া বলবো আগে দিল্লি চলো অভিযান নাই স্যার অখিরাম পাড়া আছে দিল্লি চলো অভিযান কত দিবা মানে টাকা মানে প্রবলেম না ইজা সাই আমার গ্রাম চলো অভিযান কি বা ওয়াতে করবে কি বা বল মাই তোমার দিল্লি চলো অভিযান কি বা তাও অখিরাম তে বড় দিল্লি না আমি সিরিয়া বলবো হাই হতো না কত এতনি কত জায়গা আছে চিনি বড় অসুখ তোমার নেতা প্রকারে ওই যারা চলে যায় চলে যাবো তাকে চেষ্টি দেয় চলে যাবো তবে সবাই তোমরা এটা করো হয় যে বাইবেল আমরা কাজ করবো প্রত্যেকটা রাস্তা কথা কারো হয় যে আমরা কাজ করি অবো দেখা দিব বড় জাতি নো করতে যায় বড় সমাজ নো করতে যায় আমরা তারপরে যারা এবং ফেলে আমরা পরিষ্কার শোনে ত্রিপুরা মুখা পার্টি কাশিয়ানি দেবজিৎ বড় 19,000 ত্রিপুরা মুখা পার্টি শুধু ভোট লাগো ইলেকশন তারে জমা পার্টিয়া ত্রিপুরা মুখা পার্টি শ্রীপুরের অধিকার শ্রীপুরের তন্থায় বুড়িলনি অধিকার চাকরি মাননের অধিকার পাওয়ার মাননের অধিকার চিনি সিংহাসনে চিনি সিংহাসনে বিপুজনের অধিকার চিনি হাত মানানোর সিংহাসনায় সংবিধান সিংহাসনায় চিনি রসামু সৈন্য চিনি কৃতি সংস্কৃতি চিনি
যিনি হেরিটেজ যত হিট বিজয় নিচে এই ত্রিপুরা মহিলা পার্টি আজাইও অবলম্বনে দেশা যে সাড়ে সাইট তো যিনি পুরো সাগো সো ওখানে খুঁজুনো খানি ওখানে খুঁজুনো তাওই লাইক ধরাইকে আং তাওই ধরা কাছে জানি আর খুঁজুনো তো বেশ কাউ কাউ মানে জানে এজন্য তো আর কাছে কাইনে বুড়ি লাভ তো ঠিক নানি বিরুদ্ধে অপপ্রচার লেখা বড় আস্তে আস্তে শিখাইলা তারপরে আর কালো কয়েকজন কবে দেরাইছে মাসা আর সে ঠিক মানে সারি ছিল দিছি না আনসার ওয়েলকাম ভাই বলতো যত নাই হলো বলো সে ত্রিপুরা কে বিজেপি এর কোনো দাবিতে প্রাণ উঠা পাইছে না বলে আর সামনে তো কাজে মানুষ মাত্র বললো বললে কমাতো তো বল সংশোধন খাইলে গুণাবতী করে এবং লাইয়া অ্যাকসেপ্ট লাইয়া বানা আলা ওয়েলকাম ভাই তো বিলি সামনে দেবে তিনি পরিষ্কার জানায় বলনি বলল অপপ্রচার সাময়িক খেলেন কিন্তু সারা বছর খেলেন না সারা বছর খেলেন না সময়ে বড় অর্থনীতি করে বসে থাকে অপপ্রচার খেলেন সহজ কিন্তু ধ্বংস খেলেন না সত্য কখনো গোপন লাগবে না যিনি অপরাধী থাকো সত্য কথা সত্য কাও কবুই কাও তুই তুলে আপু হব খাই আপু এমন একটা সত্য এই সত্যটা ত্রিপুরা মুখা কাবু করতো যেসব অপপ্রচার করে তো ত্রিপুরা মানে করে দিতে সংসদ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন ফের মানো কিন্তু দাবুক যিনি অধিকার দাবুক যিনি পাওয়ার দাবুক যিনি এডিসি করতো দাবুক যিনি ত্রিপুরা রাজ্যের অপোজিশন লিডার তো ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন অরমান কৌশাইয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যের পবিত্র বিধানসভা যিনি 13 জন এমএলএ দেবো যিনি এডিসি অটোনোমাস ডিসি কাউন্সিল ড্রাইভার নয় যিনি কন্ট্রাক্টর নয় ত্রিপুরা সারণী যে রক্ষা কবচ যিনি সমাজনী ফসল যিনি নগেন্দ্র জমাতিয়া দৈবর্মানী ফসল যিনি দ্রৌপদী ফসল যে কারণে এডিসি পরিচালনা করলে এডিসি যিনি ত্রিপুরা মুখা হাবানো তো ক্ষমতা হতো জনাগাড়ি দিন অনেক কিছু প্রায় একটা করো এরা যারা একজন এমএলএ মামলা নিবায় অব 5-15 বছর বর্তমানে যুবতী রাজা সরকার কামানি মনে থাকে নবগত এমএলএ আর বিধানসভার 13 জন নবগত এমডিসি আর বর্তমান নন সারা শিক্ষিত পরিচয় হলো আনে ওরা মন্ত্র আসুক তো উকিল এলএলবি প্লাজা বস সময় পড়ো কালো তেলে মনে রাখা দিব এমএলএ ওটা যেমনি সেমনি ক্লাইমিয়া আইন ভারতবর্ষের সংবিধান যতনি অধিকারতম কোন জাতি কোন সম্প্রদায় তিনি মতন ক্ষমতাতম হই তো তিনি সাথে যা আছে রাজ্য তারা খাইব গঙ্গা জল এবং মহাভারত সুযোগ কিন্তু চাঁদের কাজ করবো সুযোগ বর্তমান রাজনীতির সংবিধান অবশ্যই যতনের অধিকার তো শুরু অধিকার তো নাই আনিব অধিকার তো নাই অবলম্বন তিনি পরিষ্কার নাম ছাড়াই যিনি বলল ওকে বইনি বিচার ওকে নিয়ে যাবো প্রাইভেট প্রাণী আইসালো যিনি বলল ওকে তুই হাইকো ওই শিশার সময় বলেতে হলো শিশা কিন্তু এমন সময়কে তিনি বলল অনেক সময় মুসই খাবো তিনি বলুন বলে খবর শিলানি খবর সামানিয়া দেখো নিলে তো মনে হবে ঠিক মুসই বলে শিশানি বলে মার দেবো অববাই বেশি বড় মোবাইলকে শিশা বলে কিন্তু শিশা যখন বড় মোবাইল তৈরি রাখে তারা বড় কিন্তু তো চিনি বড় আছে বুখানো চিনি বড় আছে বুখানো আবার কিসা কয় বুঝুন বখা দোকান না যায় মুক্তি পায় অনেক ত্রিপুরা মথানি যারা নেতা তো হিয়া তো বড় নেতা হই হিয়া যারা অনেক পুরো ভাষণ কথা চিনি পায় একজন নেতা পুরা আর বলো নেতা সে হিয়া বড় কি নেতা বা নেতা শুনো नहीं नेता का प्रदुत विक्रम माने বলছে নেতা হিও আর হংসন বিপ্লব তাবো নেতা হিও नेता है विजय कुमार रामफल से हियो नेता का सब नहीं सम्मेलन के नेता ही नेता का सब नहीं इन्होंने रेगा कोई सारे संत नेता ही नेता का सब नहीं डबल विमान बागा रेगा और नेता ही नेता का विधानसभा सीट बारे में नेता ही त्रिपुरा ने विधानसभा सीट न तीनटा बारे নাই সিলাই তিনফান্ত আখা তিনফান্ত সিকরি ফান্ত বিধানসভা सीट त्रिपुरा সারনে বারে থেকে বিজয় রাম করছে অবশ্যই নেতা না রেখা দাবর বিমান চালকরা বলতে নেতা বইনে রেগানি নাম দাবর খাবে গায় ওই মজিও দেখলে 25,000 টাকা দি খালে আসুন রকেনি
Dia nak kaya 25,000 টাকা দিলে দে তাও যেতে খেপি নাই তোরা 25,000 টাকা আমার কাছে প্রমাণ নাই আরো সাথীও রেগানি আরো একটু এই নাই টিপরা nâng cao ta lên rồi nghĩ là nó đến rồi ba gạt anh chỉ muốn này nó có sao cần rồi ba gạt anh muốn mấy bạn chơi chúng ta party này nhiều nó bạn chơi chúng ta party nó ba gạt bagi party sih mereka ni orang main bawa ba gạt bagi nung main bawa ba gạt bagi betul pula ini beri ke ba gạt Indonesia dia sama tu tu pula macam apa ini Cina orang kan tu apa kan